Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Lin akan buatkan bab 20 Klau kitabnya Menggeng head kitabnya Menggeng head. Kapi deh. Tok serak kat lah. Tok serak kat. Kedua, tuan-tuan yang mulia, hakik kong Imam Bukhari pamani, pat wang jam, pat wang jam tengok gel umat Islam. Walaupun dia mai vợ ni hadis ket pamai ni chia kau. Chia kau. Ada senang lah pamai kong ni. Tetapi maksud Imam Bukhari pat lu duk lam ni. Ya la te gelai ho te mu ho ni nên dia hasakan untuk tuai. Hasakan untuk tuai. Chứng Imam Bukhari ni tuan-tuan yang mulia, ket ngak ketam ket ni, ket ba tuai ni now sepipi telam. Ialah dia tui lah. Ialah dia tui ia pen ialah ngingku ketam ket ni. Ket akan ba tuai ni now sangka boh ilmu pot telam. Dan te now tui ket ni dia akan boh kai Islam terai ni pot telam dan pot kulum. Chứ sebab neng ialah te pegang tui lah, te sabar, te tui ket hakik kung ket pamai ni neng dia faedah ilmu pe terai pot lu tuan-tuan yang mulia. Ngodi dia temu deh, dia temu. Kan Imam Bukhari pamai bab ni ket ki dok lem ni. Ket ki. Ket pengan dalam bab 20 Klau ni tuan-tuan yang mulia, mengan la ia manit taqadha siyabal haid siwa siyabituh. Bab ni ket pengan la gangkung setia kan aucu di masa haid. Gangkung setia kan aucu di masa haid, kerai meng kan aucu di masa saat. Kerai meng kan aucu di masa saat. Kepengan ni ding lah. Kepengan ni ding. Ngodi ket pa hasa hadis mai. Hadis ni walaupun tepat ya ni tepat lu je, lubang je. Bab khangok 20 tua ni ket pa mai gai tapi tah haset. Jalan sanad gangkung pamai ni nyuk gai gai. Hadis telau ni tok lembab 20 tua ni ket mengtun ket Sa'ad bin Hafaz. Tapi hadis ni ket mengtun ket Muaz bin Fudalah. Muaz bin Fadalah. Gai lah. Tapi hadis kala ni lebih penak je hadis khangok. Imam Bukhari pamai gai. Pamai ket dam maksud fiqh tu ket. Dalam maksud fiqh tu ket. Yang ini dalam makna hadis lauka berkat. Imam Bukhari tu jalan Ummi Salamah. Ummi Salamah ni ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ini qalat kala ini. Kau ni disepi hang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hablah pui. Kat disepi hang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hablah pui. Tok nak kau ni bohed lah. Kau bohed. Lo ketepiak now kau kan au kung sedia untuk cuk di masa haid ni. Ketepiak now kebak now untuk kan au kung cuk di masa haid. Lo Nabi su faqala Nabi su anu fisti hu bohed lagi. Fakultu kalai pihak ya Rasulullah. Maka Nabi yêu cầu mai. Yêu cầu mai lo kau đi sepi hongket dalam hablah pui. Kau đi hongket sepi hongket lah dalam hablah pui. Ya lainnya tuan-tuan yang mulia, hadis ni tepat lubang je. Tepat lubang je. Tapi bang ni ket pamai ni sanad guys lah rangkung cerita hadis ni kerai hasid. Dan Imam Bukhari pamai ni sebagai dalil ket khangok ni. Maksud Imam Bukhari pamai ni dalil untuk dengan bab ket benfiqah tu ket.
nè phi có tổ kịch plus đừng có phi có kịch kinh kệ lebih ni dah faidah ke dalam phi có kịch ni chứng cái này kinh tua bawah benar dah kinh tua bawah benar maksud Imam Bukhari bab ni mai ni tuan-tuan yang mulia nè nâng ya untuk kan pada tahu lai sediakan ao untuk head nè sediakan ao mana lai từ này tụ lai có sẵn sàng ngay nè hà bộ thua bộ kan ao untuk chú di masa head neng hukan temu dalam mubazir kan mai ni untuk kan pada tahu lai seorang kemai neng nè Lengiu mengcuk kan ao saat nyusdiakan ao untuk cuk di masa bohed neng temu dalam gang mubazir dan hukan temu dalam gang kung dunya harus sedia yodeng harus seorang kemai sedia yodeng kan ao lai cuk bohed bila dalam masa head ni nhưng kan ao ni cuk lah ni sedia tuak lau bo ke misalnya masa head nyucuk kan ao neng to masa saat nyucuk kan ao saat ya lại setia dầu neng neng tui Islam kia hukan mubazir nè dan hukan lagang na dunya kan nè zaman Nabi to pe tiu ket ngak dầu neng gai bermakna lại harus dalam Islam gai hukan dunya dan ngak dầu neng neng tuan-tuan yang mulia untuk senang ke gang lulu bahai senang ke gang kemai bahai mana lại cơn apa gang lah nè cơn apa gang chứng maksud bab ini kita mai ni kan menyayauนึกnè bukan là bila ia sediakan ao cuk ini terai ni gang temu lamu bazir atau le terai ni gang kung genam dunya bukan Imam Bukhari pamai bab ni kinh nhắc về để thao lệ ngạ dầu nướng phật xem dạo từ sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukan là gang nemu bazir dan hukan gang neng gang năm dunya đây yang kesah maksud Imam Bukhari pamai yang kedua tuan-tuan yang mulia kan ao chu nè kan ao chu dan pedap chu ni hukan dunya Imam Bukhari ni pamai ni dah maksud yang kedua ni kan beda tahu ini. Deh, kan ao cuk duk terai atau le pedap cuk duk terai hukan dunia Ya kafir ke dai, yang Islam ke dai, Allah Taala harus pedai. Pedai ni sebagai untuk kum aurat. Hukan dunia cuk kan ao hu chung di Islam Islam harus tapi kum cuk ni kum be sempurna aurat lah pada nyau lah belum dah kan au dah jenis dunia Allah Taala kak wel kai cuk benam tapi ya kebuat ni lekai cuk tapi kemai cuk mau lekai cuk biar tapi kemai cuk atau đắp đai je neng yo kemu misalnya mừ ni lekai cuk tetapi kemai cuk kemai cuk mừ nè cái chỗ nè giờ nừng mình tetapi giờ lại tuyệt đau bình nừng nó từ này tới mưa từ làm gam tuần già họ gần nghìn năm tuần già họ chỗ khăn ao tao chỗ mưa gì nữa hô tới mưa từ làm gần tuần già nè dân cả tua Imam Bukhari pamai cái này khinh nhà vậy được đến dân các lão tuần yang mulia nè Imam Bukhari pamai ni khinh khan về để thao lệ đi hablah khăn hồng sáng atau là hablah puai hồng sáng ni akan hu pahala dan halal ka bahai halal ka dia hadis kong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni để boh pat jebah tiu Nabi Ummi Salamah ni lại kết đi sepi hồng Nabi sallallahu alaihi wasallam thì hablah puai hồng kau chứng là bị này Imam Bukhari pamai bengkai untuk nhấn mạnh về để tháo Giờ lại đi hợp lạc khăn hồng sang ní akan hu pahala. Giờ lại sang đi pui cái hô pahala hu pahala nè
ialah tiup terai hong terai deh hasab belakang belah puai akan hu pahala dan benda halal bukan haram baik yang kaklau Imam Bukhari pamai ni yang kapa deh Imam Bukhari pamai ni lembab ini tuntun yang mulia untuk pencapaian mai pak terai le deh Nabi ni harang kung warok cenggang dan zuhud cenggang di dunia ni haya warok dan zuhud ceng Nabi tak. Dunia ni yang lain keren. Yang sufi, yang tasawuf, yang wali lai sekalipun warok dan zuhud ceng Nabi. Yang kira ialah warok. Warok ni bermakna gangkung cekap beng dap haram. Yang warok ni dap haram nyoh bengo. Bahkan pedap halal sekalipun terjed warok ni dia terjed warok ni. Walaupun dap halal sekalipun ya onye bengo kan. Ni warok ni. Dan hasakat zuhud. Zuhud ni kan dunia kan dunia kebak chang cuk kho cuk khăn ao ta cuk khăn ao dơ đấy bà đây yêu là zuhud đó nè plo đây hộ chang chiêu hộ chang phui gua chang chu bên này yêu là zuhud dunia bên này yêu là zuhud dunia atau cái pengan gini yêu là tasawuf ahli sufi giao đừng gài ahli sufi ni đừng đi chang chiêu giờ làm nhà công ty nữa đó nè giờ là quá chang dùm chủ dan bưng họa ni bưng sinh mới là nè bahkan nhà mày bưng ok đập xem nữa đập lại giờ là bưng là untuk giờ là zuhud dunia nè chứng Imam Bukhari pamai bab ni tuntun yang mulia untuk yang pakai yang kapa untuk pencapaian mai pak terai kitkan label la ho hai la pe zuhud dan warok cheng Nabi hai la pe cheng Nabi warok cheng Nabi zuhud cheng Nabi entah la tundia tapi ya la thấy yêu Nabi zuhud dot Nabi warok dot Nabi ni je deng yau phong kung warok hong ahli sufi dot zuhud Imam Bukhari kan pamai kan khang như lah ya la Nabi dei tum ta pui gai bo hai ta hadis la Nabi dei ngok kre gai blo Nabi ta setia về tiêu kết setiakan ao trụ masa hết masa kung saat masa le saat trụ ao saat kan ao saat dan masa le hết trụ kan ao hết thế yêu quá habis lai Ummi Salamah ni kan bohet ket bohet ket putku nau mực kan ao untuk trụ ket nau mực ni bermakna là kan tả là kan ao nữa kan tả là chứng tệ yêu mày vợ ni Nabi walaupun zuhud cenggang warok cenggang tetapi Nabi tu lai có entahlah mataki pedai lah đập đà cuốn dunia ni cái do dunia ni Allah telah berjing untuk tepdangnya untuk tepdangnya genam dunia thì genam objek tetapi thì tepdang thì tepdang chứng hữu giáo là phong sufi atau phong warok ahli tasawuf đấy sang cửa chụt khọ ôm nhum chu bà đó bà đừng nè nào cái mừng chilang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nè nào cái mừng sunnah ấy nè mà là lại yang sufi nâng tuột khnat vậy là nè tuột khnat vậy là chứng tuần yang mulia yang sufi này đừng là tuần hukan dunya ô tô thiêu ôm ta gai bỏ hái dạ mai đi hù chăng chiều ô chăng phui ô trụ khó ôm nhung chu ô walhal Nabi ni tuntun yang mulia trụ khó gai Nabi nhung chu gai blo Nabi tu dim da phui gai
chính là bị này Imam Bukhari khan về thao lại ya lại thêm ta sifat waro lại zuhud lại dầu nướng cái gai mừng Nabi cái amal gai mừng Nabi mà nó lại theo chỗ đó đập ra nó làm nhum chu kiểu đó bây giờ nhum chu nó shirik gã Sufi này bao nướng là nhum chu nó shirik nhum chu nó tawakal hong po đấy thâu bây giờ group napa Allah Taala Walau ada yang mai vợ nó là bị tao thầy nữa, gọi cái phải làm nhầm chủ, đây gọi cái phải tuah chủ, asbab, nhom asbab, pihak Allah, gak mukmin này nữa là, kalau thầy gọi để nhầm chủ, để từ nhầm chủ, đây, bên năng yêu lại, tôi bên nafsu thì bên, bukan là tôi mừng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi học tao thầy được, đấy. Dan kebak di jalan Nabi dah terwujud tekak. Sunnah Nabi datu apa? Baik. Dan habis lagi dah puai, dah tol. Sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Chứng từ này mana lại thì pan sufi, pan zuhud, pan waro sang cơ thì khinh ngầu tal pekan ngó chứng lại từ này nào khai mừng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pong sufi ini đặc biệt là jenis tuan-tuan yang mulia tôi phải ingat lah. Pong sufi dan tasawuf ni nyukan yang tui nyo. Nyukan yang amalan nyo tu ngak. Nó là yang tui nữa nè. Cái do nyo hai bên lên patut đang mà umat, hội umat tui yo. Cái do hai na. Chúc tất họ phải to tất họ. Yang cũng thao nhum chú, quạt nhum chú phải tùm nhum. Vậy là amalan nâng như bà mình nhằm nọ nữ xe không hay tuổi ồ. Chứng sebab nâng, phong sufi ni tuan-tuan yang mulia, nyengat hadis. Nyengat hadis. Ialah hadis maudhu' ni. Hadis ja. Belum cek qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lại Nabi lại. Lại Nabi lại. Chứng là bila tìm băng hù ni, thế tuổi lắm. Yang kumpang ni thau o ni tôi đó tôi chia tôi amal tôi nè sang cửa amal do lên nhà cầm này nữa là nè dagang đấy khăn ao chỗ hadith bảo pa nè xua lại bữa lên cái pa ó khăn ao nữa lại pa luôn cái tuần giá men tội tuần giá ni pa luôn chứ sát mặt luôn chứ nè giờ lại sát mặt luôn gần 5 tuần giá dần đừng để lo quạ sọc dạo gai đây số này vừa năm play chùm nhúm ó đây năm play chùm nhúm ó nó khám bác sĩ ó toa chú toa kiếm nhúm ó ôi hồ giờ này nào là iman từ này nó tập lực đây giờ là tìm nhúm chú này từ này gang cùng iman lemah tawakal hong po segah napa po oi pun chia chú nghĩa habis là nhà dân nó tuần yang mulia bên nhà nó là nhà mực sinh nữ nó hầu là tetapi ialah hakikatnya tim nhà dân trong di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyum chú ni kan syirik tên là tua chú tua kệ chữ gọi với group thứ này bukan syirik benar sebagai asbab dunia ni nyata dunia ni ialah darul asbab. Nè, ramai dunia ni phải tui asbab nè. Hoặc tôm súp phải là paten. Hự bưng cái bưng ó phải là paten đấy là. Nè, mong là hó là paten. Mong bị gai lắm là paten. Tan mong như là paten. Phải bưng. Bưng nó asbab. Bưng nó asbab. Thuộc tegai ó nó Allah Ta'ala berai. Tegai cứ ngạ hồi juga là benang là dosa kan beng kan dosa harus harus tetapi yang sufi ini kadang-kadangnya kan yang tu ini hanya nggak hati Rasulullah SAW lah ini ba umat sang ke pantuinya ba umat sang ke pantuinya tetapi penahasa sai lampung di umat akhir zaman ni sai lampung. Chứ mà Bukhari pa mai ni bỏ tôi khám về được tao. Tu Nabi eng tôi sediakan áo
cuk het betiu permana le penang kan tunjau lah kan ao cuk mơ bẹt cuk ni bukan tunjau kau wen cuk tapi entah kenatnya là cái cuk mơ hồ là cái cuk đập kepua o kemai cuk ho bahai hanya đập untuk lekai đập untuk kemai apa nam đập ya tetapi ia lại tampi nang bukan tunjau misalnya tu play Jepazin cuk atau tekok misalnya tekok ke tekok bata cuk penuh bukan tunjau ia lại cuk untuk xem cái thứ nào chỉ lan giờ lại là phú Honda mai nó hồ khó năng như đỡ cái squat lệ thứ biết sao nhau đây là tai nạn giao thông này ta khó nó nhiều ngạo thứ đấy mà nó lại đỡ squat lệ cái đó mà nó lại cơn là đây chứng Imam Bukhari pamai pakai yang kapak ni maksud yang kapak kan beda tahu lai huhai waro dan zuhud jeng Nabi tetapi walaupun Nabi zuhud jenggang waro jenggang Nabi tu dari pakai dunia ni hu yau phong sufi tu lại đây xong phong sufi lại bắt đầu họ chui đó năm dunia chui kỹ chui đấy mà là lại thì bưng lúa chui bên đằng ít dunia khăn ao lúa chui dunia đấy quạ thêm dùng chui shirik dunia kia có dunia kìa apabila hadis Nabi mana hai warotan Nabi hai zuhudan Nabi tetapi Nabi apabila minta gua tua chum nhum gai kan ao kết knop kan cuk masa tiu kết kan cuk masa head cái entah tempi entah tempi plo dagang lại Nabi này đi nó chẳng tol nhà nang dạo entah hadis Nabi ditol dan tuntun ingat entah hadis Nabi đi ngọ halagma cái do thời nâng Nabi cái gang yêu lại cái gang kinh tế chúng Nabi đi ngọ la mã là kiểu nhau tapi habis hau cái ditol dan Nabi đi ngọ khề cả vậy khề do cái ngày này yêu là khề đấy đó đây chúng ta là hai warotan Nabi hai zuhudan Nabi walaupun harga Nabi tapi Nabi itu dekil nengai mana Nabi itu ta terai kan Nabi ta terai tu lai senang kia tu senang tu lai na kia tu na terai ho kan teman lo te đi hong la ma đi hong chiu tapi habis de ho te đi hong tol Nabi itu ta terai kan tu ta terai chứng phong Sophie ní do lên dài cái những khăn găng tùy nhố ép buộc phong nhiều ní mà là bác sơ lá phong nhiều ní ngã hadis cha untuk pegang dulu pan tùy nhiều walhal pan tùy nhiều nó trong thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam này chứng bila những hadis nang tuntun yang mulia lu yang tui hong asbab hadis mautu deh khen dunia ni tuntun yang mulia tapi tahu sifat tuan Nabi ni khen dunia untuk akhirat ko Islam berai khen dunia tapi untuk akhirat khen Honda deh untuk di nasmiang, untuk di napto, atau untuk nabu agama misalnya, atau untuk nafsa lại đập đa gong lại đập bưng gong mana lại phải tiêu để bưng, atau di nap leslie tuas ski ba mươi gong tiêu nữ thế ia lại khen dunia, khen dunia untuk akhirat. Islam berai lebih deh, khen dunia untuk dunia, benar khen tuan-tuan phải tahu dalam Islam berai khen dunia untuk akhirat. Mực dunia ni sebagai bandap, sebagai kenyang di na akhirat. Ko Islam berai. Tapi ia lại khen dunia untuk khen dunia, untuk dunia là hộ. Cái nó hộ ya.
Tapi ialah terang ngene na tuah ngak beng na tuah seki Thì ia nó rồi hiện nó bao tuần giáp ya tapi thì ba me gong tiu terai untuk terai ni petugas amanah napa Allah Taala. Kong Allah Taala pekul tiu terai be terai ya deh. Chứng terai ni wajib với gong lah. Nương lah. Chứng lo kat tuan-tuan yang mulia. Mana lai thì chụp khăn ao untuk sembiang, beli khăn ao untuk sembiang deh. Atau lah beli dapda cu untuk agama misalnya, kayaknya untuk agama, untuk akhirat kio, Saugan beli ao tawah cu untuk sembiang, tegai beli ao semi cu sembiang gai, yau kau, Yalah beli ao tawah cu untuk sembiang, mana lah bertunjuk untuk akhirat ana. Mà tegai beli ao semi untuk sembiang atau beli benzin untuk cu sembiang misalnya deh, tenatah cu benzin deh. Benar ialah dunia untuk akhirat yang kau. Jumpa pernah mewak tuan-tuan yang mulia, hari ini Imam Bukhari pamai pada ini, walaupun hadis ni terbaik ya, baik kongnya, tapi maksud Imam Bukhari dengan bab kita, pat wang jam, kita pamai lembab ni pak pakai yang lengai kami, maksud, kan beda tahu lah, ngui châu beli khăn ao atau sediakan ao cuk di masa haid ke atau masa lengiu haid ke bukan mubazir dan bukan dunia harus Islam perai ngak yau dik untuk senang keterai senang keterai ialah terai hu tak dah hablah lah tapi ialah terai hu có khay bự terlalu te Imam Bukhari pamai ya hasab bab nang ialah seorang nang nyawa hablah man hablah kan ao masa haid ni cuk cái ao nang dan masa seming ni cuk cái ao nang đừng có hù Imam Bukhari pamai peneng ken pamai untuk gangkan gang hu ki gang hu tuop au gang ngại nang la hau la hau ta hablah nang ya cuk masa haid lo habis cek tal mau seming yêu lah kiểm tra yêu lah bo thra bo ki cuk seming lah Imam Bukhari la cuk hau cho nyawa belah nang ya. Tapi giờ là terai gang kong ho kanang belai dapda hulu, belai kan ao hulu belai le kan ao le cuk untuk masa saat, kan ao le cuk masa haid cek pi tok la bo. Mana la peneng lebih senang ketika. Chứng Imam Bukhari ni tu le ko pamai untuk betebo. Chứng lebih dengar tuan-tuan yang mulia. Ialah terai ni pang Bukhari ni Imam Bukhari pada nau sub sini akan ialah di tekuk ya penuh sengke bobi ialah guk lah lau ya guk lam sei ya guk talbat sei untuk bobi benar maksud tu Imam Bukhari tapi ialah yang ngayol ni ialah Bukhari ni tebak mai kung nhà mai kung đi cõi lah tapi giờ là gang kung yol mình mọc sọt nữa ghiền lah pang mà ghiền lah kan phải ketab paket lah chứng sebab nak ketab ket ni tuan-tuan yang mulia sang ke le gang ngak syarah ni harga tu lemu puluh loi syarah tuแต่ตัวปลายนี่พอลอยFathul Bari ni pau hasa loi jenis men. Toh harga tu 49 harga 50 jenis. Lu ulama ngak jah. Jah. Tu kan jah tu hadis Nabi jah cepan maksud Imam Bukhari ni. Ni tuan-tuan yang mulia. Long kan situ. Mana lep kitab ni kitab kum berkat. Ulama lu pemiak kau untuk syarah kitab Bukhari. Tu nenglah hakik-hakik ko nampak ni haraplah nyu ni manfaat untuk grup lên tuan-tuan insyaallah. Quan trọng nyu thì pang thì yol tên thì amal amal. Tu nenglah hakik tuan-tuan yang mulia lebetal ni harap dapat lah. Kanak-kanak yang dalam masyarakat akan tubak lah insyaallah InsyaAllah.
ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب.